नमस्कार तुमका सर्वांक आज आम्ही कुब्या मुटली कशें करचे म्हणून पळया। ही एक ट्रेडिशनल तशेंच सीजनल रेसिपी जावन आसा। करूंक बारी सुलभ आणि टेस्ट एकदम बेस्ट म्हणून येता। वेळ काडीन आसतना सुरू करूया आयची रेसिपी। हांवें हांगा ह्या रेसिपी खातीर अर्दे केजी कुबे काडून गेल्यात। हे कुबे हाडले कुडले फ्रिजान दवरिनाकात डायरेक्टली उदकान घालून दवरा। उदकान घालून भिजत घालून दवरचे पयले 2-3 उदकान बरें करून धुयचे उपरांत एक 2 या 3 घंटे खातीर म्हणे उदकान घालून दवरल्यार तांतू आले रेंव या आनी काले मेळे आनी आसताना कुब्यांत ते सकयल वोन जाता ताचे उपरांत आमकां बरें करून हे उकडूंक जाता। पहिले आम्ही मुटली करया। हांवें हांगा अर्दो केजी म्हळ्यार 2.5 कप म्हणसर उकडो तांदूळ बॉइल्ड रायस भिजत घालून दवरलो 5-6 घंट्या खातीर। हाचे आतां उदक पागळून हांव इल्लेशें मीठ घालून ह्यो तांदूळ वांटून काडटा। ह्यो तांदूळ तुमकां ग्राइंडरार वाटचे जाल्यार एकदम दाट जावन वांटूं येता, पण मिक्सरांत वाटतात जाल्यार इल्लेशें सेमी लिक्विड आसता त्या दुखून हे वाटून जाल्या बुडले आयदनान घालचे आनी हे पीठ उपजयचे पडटा। म्हळ्यार ताचे उदकाचे अंश आसा न्ही ते मॉइश्चर ते काडचे पडटा। त्या देखून फ्लेम तिकेशे मिडियम दवरून हे हांगा कंटिन्युअसली गुंडावन हाचे उदकाचे अंश काडचे पडटा। हांगा चड वेळ आमकां हे पीठ उकडूंक ना, खाली उदक मॉइश्चर हेच्या खातीर मात्र आमी हे पीठ उपजोवचें। हांवें हांगा ग्राइंडर यूज करूना कित्याक म्हळ्यार इल्लेशे तांदूळ न्ही त्या देखून इन केस चड क्वॉन्टिटी आसा जाल्यार हांव ग्राइंडर यूज करता। उणी क्वॉन्टिटी आसतना हांव मिक्सरच यूज करता, पण तुमकां पॉसिबल आसा जाल्यार तुमी ग्राइंडर यूज करूं येता। हे त्या टायमार हे प्रोसेस तुमकां अवॉइड करूं येता। 2-3 मिनिटांनी हांगा पीठ रेडी जाला जाय तर तुमी अशें चेक करूं येता। तशें हातान तापडतना ताचे उदक आसा आनी इजिली आमकां एक गुळो करूंक जाता तितूंसर आमी हांगा पीठ उपसावन रेडी करचें। आतां हे पीठ इल्लेशे वेळाक निवोंक दवरचें, चड निवोंक ना, इल्लेशें उब आसतनाच हाची आमी हांगा मुटली करची। हांवें हांगा मुटली तयार केल्यात। आतां ही आमकां मुटली उकडूंक आसात। हांगा तंदूर जाय तर तंदूर यूज करूं येता या स्टीमर आसा न्ही ते यूज करूं येता। हांव हांगा स्टीमर यूज करता, तुमकां जाय तर तंदूर यूज करूं येता। उदकाक बरो कोतकोतो आयलोस हांगा मुटल्यान दवरलें आयदन आसा न्ही हे हाच्या वयल्यान दवरून हाका दांगणे दांपून हाय फ्लेम दवरचो आनी 10 मिनटां खातीर मुटली उकडूंक सोडचें। 10 मिनिटां उपरांत आमी हांगा चेक करया मुटली बरी उकडून तयार जाल्या। ह्या रेसिपी खातीर मुटली तिकेशे सायजान ल्हान करची। इन केस तुमकां ल्हान करूंक मस्त टायम लागता जाल्यार वोड करून ही मुटली कट करून आमकां कडयेंत ती घालूंक येता। आतां ही उकडली मुटली आमी निवच्या खातीर सायडीन दवरया। आतां आमी भिजत दवरले कुबे आसा न्ही ते 2-3 उदकान परतनी धुवचे आनी बरे पागळोवचे। उपरांत एका आयदनांत नितळ उदक घालून हे उकडूंक दवरचें। उकडूंक दवरतना फ्लेम हाय दवरा, पण धांगणे बिलकुल तांपी नाकात नातल्यार भायर वोम जाता। हांगा कुब्याचे तोंड ओपन जाता आनी बरो कोतकोतो येता, तशेंच कुबे उकडटना एक बरो स्मेल येता, अरोमा म्हणून येता। तो जालोस हांगा फ्लेम तितकेशे लो दवरा। आतां तुमी पळोवं येता कुबे हांगा बरे ओपन जाल्यात आनी उकडलात। जाय तर तुमकां हे ओपन करून चेक करूं येता। आमकां हांगा चड कोतकोतो हाडूंक ना, एक उब दिल्यार पावता। आतां हे कुबे आमी निवोंक दवरया। निवोंक दवरच्या टायमार कुबे विंगड तशेंच ताचे उदक विंगड करून दवरल्यार बरें, कित्याक ते कुब्याचे उदक आसा न्ही आमकां मागीर कडयेक गरज पडटा। आतां आमी आळेनाक मसालो रोस्ट करया। 1 टेबल स्पून म्हणसर कणकीर, 1 टीस्पून म्हणसर जिरें, हाचे सांगाता 5-6 म्हणसर मिरयां, तशेंच अर्धे टीस्पून म्हणसर फेनिल सीड्स दॅट इज बडीशेप, इल्लीशी मेथी दाना घालची। हांवें हांगा 10 म्हणसर मेथी काडून गेल्यात। 1 चिमटीभर ससाव 1 पिंच म्हणटात न्ही तितले जाल्यार पावता। उपरांत 10 तोंडबारां म्हणसर बेटकी मिरसांग काडून गेल्या। इन केस तुमकां तिखसाण चड जाय तर 4 मोटवी मिरसांगी घालून बरें करून हांगा रोस्ट करचें। रोस्ट करतना फ्लेम तिकेशे मिडियम दवरा। हांगा खंयचोय मसाला करपानातले बरें करून रोस्ट करून आमी हे निवोंक दवरचें। मसाला रोस्ट जालोस निवच्या खातीर एका प्लेटीन काडून दवरया। उपरांत त्या सुकायलेंत 1 टीस्पून म्हणसर तेल काडून घेवचें। तेल उंच जाल्ल्यान हाका 7-8 म्हणसर ल्हान सायजाच्यो
गार्लिक फ्लेक्स घालचो इन केस व्हड सायझचो आसा जाल्यार तुम्ही 5 चमचो म्हणसर गार्लिक फ्लेक्स घालवेच हाचे सांगात एक व्हड सायझचो पियाव बारीक कट करून घालचो आणि 2-3 मिनिटां खातीर इल्लोसो कलर चेंज जाता म्हणसर हांगा भाजचे पियाव हांगा भाजलोसो निवच्या खातीर त्याच प्लेटींत आमी काडून दवरया उपरांत त्याच पॅनांत 1.5 कप म्हणसर हांव हांगा नाल्ल घालून आसा नाल्ल हांगा फ्रेश यूज करचो हांगा वाळ्याच्या हिसाबार सांगचे जाल्यार 1.5 वाळे नाल्ल हांवें यूज केला कुबिया मटलीच्या कडयेक नाल्ल इल्लोसो चड घालून कडी इल्लीशी मिडियम थिक करचें पडटा चड आमी पातळ करूंक जायना कडी कित्याक मागीर ते रूस येना त्या देखून नाल्ल इल्लो चड घालून कडी इल्लीशी दाट करची हांगा नाल्ल आमकां चड क्रिस्पी करूंक ना ताचे मॉइश्चर येता म्हणसर मात्र नाल्ल रोस्ट करचो उपरांत हांगा फ्लेम ऑफ करा हाचे सांगात अर्धे टीस्पून म्हणसर हळदी पावडर घालचो आनी हांगा मिक्स करचें हळद हांगा नाल्ला वांटो बरी मिक्स जाल्या उपरांत हे निवच्या खातीर कायलें तस सोडचें उपरांत वाडच्या पयलें एक ल्हान कुडको आमसाणीचो गुळो घालचो आनी हे सक्कड मसाला मिरसांग आनी पियाव ते सक्कड मसाला एका मिक्सर जारान घालून गंध पाडचें नाल्ल चड आसल्या निमती तुमकां एका सुपटी वांटूंक जावचें ना त्या देखून बॅच वायज करून गंध आळेन वाडचें आता हांगा कुबे आमकां सेपरेट करूंक आसात हांवें ऑलरेडी सेपरेट करून दवरल्यात मांस जाल्लें शेल सायडीन दवरचें उपरांत दुसरें एम्प्टी आसलें तें डिस्कार्ड करचें सांगाता कुबे उकडले इल्लेशे उदक आसा न्ही तें हाका घालून दवरचें आतां आमी कडी करच्या प्रोसेसाक या एका आयदनांत 2 टेबल स्पून म्हणसर तूप तशेंच 1 टेबल स्पून म्हणसर हांगा तेल कांडलेलां तूप हांगा ऑप्शनल पण तूप घाल्यार कडयेचो परमळ बरो येता तूप हुन जाल्ल्याच एक व्हड सायझचो पियाव स्लाइस कट करून घालचो पियाव हांगा कितलो बारीक कट करतात तितले बेगीन हांगा पियाव भाजूंक इजी जाता पियावाचो कलर तिकेशे ब्राऊन जाता म्हणसर आमकां हांगा पियाव फ्राय करूंक आसा पियाव भाजतना वयल्यान इल्लें मीठ शिंपटल्यार पियाव भाजूंक इजी जाता पियाव हांगा भाजलोसो फ्लेम तिकेशे लो दवरचो उपरांत हांगा वांटून दवरलें आळेन आसा न्ही हें हाका घालचें आळेन घाल्या उपरांत कुलेरांत हांगा पियाव वांटो बरें मिक्स करचें उपरांत धांगणे दामचें 2-3 मिनिटां खातीर एक कोतकोतो येवच्याक सोपचें कोतकोतो तुमकां धांगणे दांपी नासतना करूंक जाता पूण हांगा सगळ्यांनी उसाळटा म्हणून हांवें हांगा धांगणे दांपले उपरांत मिक्सर जाराक इल्लेशें कुबे उकडूंक दवरिल्लें उदक आसा न्ही तेंच ताका घालून हांगा ह्या आळेनाक तें उदक घालचें ह्या वेळार रुची प्रमाणे इल्लेशें मीठ घालून एक बरो कोतकोतो हाडचो कुबे उकडूंक दवरिल्लें उदक ह्या वेळार यूज करूंक नाका तर तुमकां व्हड करवेत नॉर्मल टॅप वॉटर तुमी हाका घालवेत तशेंच कोणायकी पाट दोको पेंकडा दोको या बॅकेक आसा जाल्यार न्ही तांणी हे कुबे उकडूंक दवरिल्लें उदक घालचें इल्लेशें अवॉयड करचें पडटा हें एकदम गरमी आसा आनी पाट दुखीक पेंकडा दुखीक भारी मारेकार तशेंच कडयेक मीठ घालतना इल्लेशें घाला चड घालूंक वचनाकात कुब्यांत इल्लेशें मिठाचें कंटेंट आसता चड घाल्यार न्ही मागीर खरकट्टू जावन खावंक जायना त्या देखून पयलें इल्लें घाला मागीर पळोवन परतून घालवेत आतां आमी पयलें करून दवरिल्लीं मुठलीं आसात न्ही ही हाका 1 बाय 1 घालची एकटुपटी पुरो मुठली ओतूंक वचनाकात 2-3 कर्ण मुठलीं घाला इन केस मुठलीची सायज व्हड आसा जाल्यार ह्या चेवरनी बारीक ल्हान कुडके जाय तर मुठल्या मोदें कट करून घालूंक जाता मुठल्या सांगाता कुबे घालचे कुबे घालतना कुब्यांतले इल्लेशें उदक आसा न्ही तें हाका घालचें पयलें हांवें हांगा कडी चड पातळ करूं ना कित्याक आमकां कुब्याचें इल्लेशें उदक घालूंक आसा त्या देखून हांगा कन्सिस्टन्सी जाय कितलें पळोवन आमी हांगा उदकाचें एडजस्ट करचें तांदळाची मुठली जाल्ल्यान हांगा कडी इल्लीशी दाट जाता त्या देखून ह्या वेळार कन्सिस्टन्सी पळोवन इल्लीशी कडी पातळ करची आता कडये सांगाता हे मुठली तशेंच कुबे हांगा बरें मर्ज जावंक आसता त्या देखून हांव हांगा धांगणे दांपून 10 मिनिटां खातीर लो फ्लेमार एक बरो कोतकोतो येवच्या खातीर सोडटा 10 मिनिटां उपरांत आमी हांगा चेक करया कडयेक बरो कोतकोतो आयला तशीच कडी बरी दाट जावन तयार आसा एकदम हुन आसतना हे सर्व करिनाकात अर्ध्या घंट्या उपरांत म्हणी ही कुब्या मोठले सगळ्यांक सर्व करची ही एक ट्रेडिशनल तशेंच सीजनल रेसिपी जावन आसा बरो आसता ही रेसिपी तुमकां सर्वांक पसंद आयली म्हणून
पावसाच्या सीझनांत खुबे मेळटात. ही रेसिपी तुम्ही ट्राय करा. उपरांत तुमची फीडबॅक म्हाका कमेंट बॉक्सान तिळसिया. सांगात ह्यो व्हिडिओ तुमकां बरो लागलो तर दयाकन लायक बटना क्लिक करा. तशेंच ही रेसिपी तुमच्या मोगाच्यांक, कुटुंबदारांक, सैर्यादारांक फॉरवर्ड करा, शेअर करा आणि म्हाका सपोर्ट करा. तुम्ही रेसिपी केल्ली पिक्चर्स तुमकां शेअर करूंक आसा जाल्यार इंस्टाग्राम आणि फेसबुकार येवन तुम्ही म्हाका शेअर करूं येता. बेगीन येता नव्या रेसिपी वटू. टिल देन टेक केअर. गॉड ब्लेस. तुमच्या मोगाचें कविता.